माने लोक माने आपको बहुत बहुत ही कष्ट देले लोक माने आपको केट ना केटी भाविले आपण पूरा स्मास हे गेले बस आपन जीवन एंड हे गेले बट आपण केट ना केटी आपण जीवन पे स्टैंड नहीं चंती हां या दर्शक बंधु आपण जीवन रे जते बळे पर्यंत निज को स्टैंड न करिवे निजर वैल्यू को न चिनिबे लोक माने सते पर्यंत आपन को वैल्यू करिवे नाही एडा मन रखिया दर्शक आज आमे जानिबा कन्याराशि विषय कन्याराशि आपन को पई केंती रहिबो आपन कर 138 दिन शनि रो परिवर्तन जुलाई 27 रु शनि कर जो गोचर होउची जुलाई 27 तारिख रात हम 26 तारिख को आम बाद 27 तारिख आपंकर शनि गोचर 138 दिन डिसेंबर 11 पर्यंत केमती रहिबो आपन पई दर्शक बंधु वीडियो को जमा भी मिस करबेनी आपन मान को पई गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा एतरे कहिजिबी आ शेष रे मु आपन पई उपाय भी कहिजिबी दर्शक बंधु आपन माने केट ना केटी चंचल स्वभाव आपन मान को स्वभाव बहुत चंचल सब काम करे पई चेष्टा करते शनि एठी सॉरी एठी सप्तम घरे बसती दृष्टि रखे ए घर को एटा आपनकर तृतीय शनि घर दृष्टि तृतीय दृष्टि एठी देखिबे शनि 3 4 5 6 7 देखिबे शनि 3 7 10 तीनटे दृष्टि देखिबे 3 7 10 आपन को जीवन रे कोन परिवर्तन आनिबे आपन को जीवन रे कोन सु परिवर्तन हो दर्शक बंधु जदि हमें देखिबा शनि देव आपन को जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन आनिबे हां आज्ञा दर्शक बंधु भाग्य स्थान ऊपर दृष्टि पके कि आपन को भाग्य रे केत ना केटी आपन को करियर रे डिले चलतरा जिंस आपन केत ना केटी गोटे कथा आपन मन रखियो दर्शक बंधु आपन केत ना केटी जदी आपन पार्टनर को ने कि आपन बिजनेस को ने कि आपन कोनसी बिजनेस पार्टनर को जदि आपन जीवन रे बा मल्टीपल टास्किंग आपन काम करिवे स्टार्ट करिवे आपन को काम को मल्टीपल हिसाब रे डिवाइडेड कर देबे बस आपन काम करिवे गोटे काम को माने आपन केत ना केटी बहुत सारा काम करिया पय चेष्टा करिवे बहुत काम करिवे आ बहुत शीघ्र करिया पय चेष्टा करिवे जेहेतु चंचल राशि आपन बहुत चंचल फर्स्ट तो आपन आहुर चंचल रे काम करिया पय चेष्टा करिवे दर्शक मु जदी कहिबे आपन को ते केत ना केटी शनि कर दृष्टि ए जगह पर पड़िबो आपन को जीवन रे जहां भी नेगेटिविटी होची बा आपन केत ना जदी नेगेटिव थिंकिंग रे अछंती नेगेटिव थॉट्स रे अछंती बहुत ही नेगेटिव अछंती बा बहुत ही नेगेटिव कथा केत नेगेटिव चिंता करूचंती बा बहुत ही नेगेटिव अछंती केत नेगेटिव आपन को केत नेगेटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट बा पॉजिटिव आपन को केत नेगेटिव आपन जदी बहुत ही नेगेटिव अछंती छड देंतो आपन बहुत ही मते लागुची आपन टिके ओवरथिंकिंग नेगेटिव हेबे हां बहुत ही नेगेटिव बहुत ही आपन टिके चिंता करिवे नेगेटिव अछंती कोन हेबे भी शनिकर दृष्टि यदि ए जगह ऊपर पड़िबो चंद्रमा ऊपर पड़िबो मन रे आपन लग्न ऊपर पड़िबो मन केत नेगेटिव अनकंट्रोल होबो नेगेटिव थिंकिंग आसीबो आपन केत नेगेटिव टिके डाइवर्ट हेबे तो आपन ए सब जिंस को टिके कंट्रोल करिवे कन्याराशि दर्शक बंधु जदि कहबे आपन को पार्टनर कर हेल्थ रे शनि वक्री हेले ए जगह रे 138 दिन पई से जगह रो सो पेंडिंग कर्म को आपन को केत नेगेटिव दवा पई चेष्टा करिवे बस से जगह रो जिंस को पूरा क्लियर करिवे पूरा पूरी क्लियर करिवे तो आपन को स्वामी को हेल्थ रे भी जदी किछि प्रॉब्लम चलीतिला ताले से प्रॉब्लम केत नेगेटिव एंड एडको जिवो जति आपन को स्वामी को हेल्थ रे प्रॉब्लम चलीछि बा आपन को स्वामी केत नेगेटिव हेल्थ प्रॉब्लम रे पडिचंती बा कोन प्रकार हेल्थ प्रॉब्लम ताको जीवन रे चलीछि केत ना केत से हेल्थ प्रॉब्लम आपन को कोइत ना केत कम देखा जिवो बा केत ना केत से आपन को से हेल्थ प्रॉब्लम क्लियर हे जिवो जति आपण चाहूतले आपण को जीवन रो कोनसी पार्टनर चाहूतले काम करिया पई पार्टनरशिप रे किछि काम करिया पई चाहूतले सेटा भी आपण को 138 दिन भीतर केत नेगेटिव आपण को लोक मिलिबार चांसेस बहुत अछि दर्शक बंधु आपण को मां को नै कि टिके आपण सावधान रहबो मां को सहित झगड़ा आर्गुमेंट बा लड़ाई करि पारंती आपण माने टिके आपण को सावधान रहबार अछि जमी बाड़ी किनिबा को चाहउचंती बा आपण कर ये भाव होउची आपण कर चतुर्थ भाव एटा कोची प्रॉपर्टी होम व्हीकल आपण कर जहाँ भी सब आपनकर मदर ए सब होम तो आपण नुआ घर किनिचंती किछि गाड़ी किनिया को चाहतले बा आपण घर रो आसपत्र किछि किनिया को चाहतले बा किछि प्रॉपर्टी किनिबा को चाहतले ए समय रे आपण से काम भी आपण ठीक करिवे दर्शक बंधु मते लागुची आपण ए शनिकर जो वक्री स्थिति रे आपण को जीवन रे बहुत सारा चेंजमेंट सहित केट नेगेटिव थिंकिंग बा नेगेटिव थॉट्स आपण मान को टिके आसी पारे डाउट आसी पारे प्रति कथा रे बहुत सारा कथा आपण चिंता आसी पारे शनि एक्सपेक्ट टू तांकर शनि जते गुटे हाउस रे पसंद ता पछ घर को निहे देखनि वक्री आने घर को देखिबे दर्शक बंधु सावधान रहिबे आपणकर गुप्त शत्रु जे माने अछंती
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରିଥିଲେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୁପ୍ତିଆ ଶତ୍ରୁ ଯେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ କେହି ନା କେହି ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ମାନେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଭାସରୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ଏଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲା, ଏଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛି, ଏଇ ଲୋକ ଏମିତି କରିଛି ଆଉ ଆଜି ଲୁଚିକି ବସିଛି କାଳେ ଲୋକ ଜାଣିନେବେ କି ତାକୁ, କାଳେ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ କଥା ଚାଲି ଆସିବ କି, କାଳେ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବ କି? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରୁହେନି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁମର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଥିବା ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ କେହିଠି ନା କେହିଠି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର କ୍ଷମା ହେଇଯାଏ। ଦଣ୍ଡ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି କାହାର ଖରାପ କରିଛ ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଏଇଠି କେହିଠି ନା କେହିଠି ଏ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେନି, ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ରୀତିଗତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ଆପଣ ମାନେ କେହିଠି ନା କେହିଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଯାହା ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେହି ଆତ୍ମୀୟ ସଜ୍ଜନ ବା କେହି ଯଦି କ୍ଷତି କରିଥିଲେ ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ନା ଏଇ ଲୋକ କିଛି କରିବନି, ଏଇ ଲୋକ ତ ବହୁତ ବଢିଆ, ବାସ୍ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ, ସେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ କେହିଠି ନା କେହିଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ଡାଉଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଲୋକ ଉପରେ ଡାଉଟ କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକ ନ ହେଇଥିବ ଆଉ କେହି ଲୋକ ହେଇଥିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାଉଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ମୋର ଏମିତି କରୁଛି, ନା ସେ ଲୋକ ନ ହେଇକି ଆଉ କେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ଲୋକ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନା ସେ ସତ ଯେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ନଲେଜ ମିଳୁଛି ବା ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ ବା ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଲାଇଭ ରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଥର ଆସେ, ବାରମ୍ବାର ଯୋଉମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବି। ଲାଇଭ ରେ ଫ୍ରି ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବି କରିବି, ଲାଇଭ ଯିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେବି ଫ୍ରି ରେ କରିବି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ। ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ମାତା ରାଣୀ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯଦି ଉପାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଉପାୟ କରିବେ? ତାହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଡେଲି ପଢନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଡେଲି ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ରିମେଡି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସ୍ଵାମୀ ଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କର 12ଟି ନାଁ ଧରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହବ ଆଉ ବହୁତ ହି ଶୁଭ। ଜୟ ମାତା ରାଣୀ, ହର ହର ମହାଦେବ।